Okay, game 2 na mga birds sa atong top paray diri sa Kaymituhan sa Pangdako, Cebu City. Servisyo Shantoy Clark Shantoy Toy again inside 2-0. Na para Tris. Sagang bang! Nakapanaggang pas tim sa ikatulo 1 side out. 2-0. Servisyo Elmer para uno. Tim. To Elmer. Umirid na ba? Hapit lang. Allah! Saan ito nakuha swanan? Side out. 2-0 lang yapon. 2-0. Servisyo Dim. Kini, bukbuk. Pak! Kuha. Sagang. Shantoy again. Lah, Clark. Pang! Gimukbang lang Jason ng bumba ni Tim. Dib! Pang! Pantay na ta. Impas! Hastang utang. Impas na ng utang. 2-0 lang yapon. 2-0. Servisyo! Out! Side out. Servisyo Tim. Shantoy. Overhead is good. 3-0 na. Servisyo Tim. Clark bunal Tim. Out ball. Gibato ni Jason. Hindi ako tayo lingkod kaya. 4-0 na. Wait, tambay mo rin ba? Servisyo Tim para 5 na ni. Fire in the hole. Sagang man. Dave, kuha pa. Iya, may pusing na mas Jason. Gisagang siya to'y. Out ball. Quatro zero. Gisiruhan ang nakadaog sa game 1. Tim to Clark. Tim again. Why nakasagang. 4-0 para 5. Pok. Hala. Short. Servisyo Elmer para uno ni. Gitampalong lang yun. Ono 4. Para dus. Oplok. 2-4 na. Dos 4, 2-point lead in favor of team Dib Shantoy og ni Tim. Inside. Side out. 4-2 mga boards kini para 5 na. Tim. Gitubag ay Shantoy. La sagang. Pak! Sakita raw titra. Pak! Wan agad. Matabang. Ataki ha. Cuatro dos. Kini para Tris. Buen. Tris. 4.
3-4 na. Servisyo Jason para igualis na ni mga birds. Igualis na yun. 4 igualis. Servisyo para labaw. Dib. Jason operin. Servisyo to kuha baswanan. Taga-drop shot wana. Patay hastang ok-ok. 4-5 para size. Change score. Size 4. Sige ka mo ito, ang gamot na. Huwag kayong gamot, ang matabula. Change favor mga birds ha. Nag-una na po ang nakadaog sa game 1. Duhay labaw, size 4. Jason serve. Dave. Pokot. City. 4. Servisyo Jason. Ay, bahirig siya. To'y wakabantay siya. To'y, oy. 8-4. Last 4 na mga birds. Servisyo Jason. Piang na sad. 9-4. Last 3. Naunay. Side out. Noibik 4 mga birds ang ato score ha. Last 3 ang team lang Jason Elmer Clarken saggang bunal santoy. Saggang Clark. Punan pa yun. Basio. Point. 5-9. Servisyo tim-tim. Elmer to tim-tim direct. Gihatag Jason nakapiras Jason. Answered by Jason again. Elmer. Lah, Kuya Mimir, drop shot. Sabit si Shantoy Bibi. Cinco, 9. Servisyo Clark. Tim. Wana. Goodbye Philippines. Klaro na. 5. Jis. Last 2. Para 11. Tim. To Jason. Pagkasakit. 11-5 na. Last ball para to Ducks. Para to Ducks. Pagkasakit. Daog na. Sa score nga 5-12. To Ducks ang kontra.